معزز ناظرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ یہ جو مشورہ دیتے، ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہو جاتی۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ کفار قید ہو کر کے مدینہ کے اندر آئے تھے۔ آپ لوگ جانتے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے غالباً 70 کفار کو قیدی بنایا تھا۔ انہیں جب قید کر کے مدینۃ الرسول کے اندر لایا گیا، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے جانثاروں سے مشورہ کیا، او میرے ساتھیوں بتاؤ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے لیا جائے، فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ابھی اسلام کو مال کی ضرورت ہے، ابھی اسلام کو مال کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے مشورہ لیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول ان سے فدیہ نہ لیا جائے، بلکہ انہوں نے ہم مسلمانوں پر ظلم بہت ڈھائے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، اسلام اور اہل اسلام کو انہوں نے بہت زیادہ زخم پہنچایا ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں میں ان قیدیوں کے جو رشتہ دار ہیں، ان قیدیوں کو ان مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے اور ان قیدیوں کے گردن مار دیے جائے۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تنفیذ کر دی تھی۔ بعد میں جب آسمان سے وحی نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزیز حکیم۔ معزز ناظرین، اس طرح سے کئی ایک مقامات ہیں، میں آپ کو بتاتے چلوں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عبی بن سلول رئیس المنافقین کا جب انتقال ہوا، یہ جب مر گیا، جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تھے، جو صادق الایمان تھے، اس کے مرنے پر ان کا دل ٹوٹ گیا، چونکہ وہ سمجھ رہے تھے میرا باپ جو ہے حالت نفاق میں مرا ہوا ہے، وہ سمجھ رہے تھے میرا باپ جو ہے مغفرت کا مستحق نہیں ہے، لیکن دل مچل رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا، جو ہے دکھی دل کو لے کر کے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اپنی قمیص میرے ابو کو دے دیجئے، اپنی قمیص جو ہے میرے ابو کو بطور کفن پہنا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو مانا، اس مشورے کو تسلیم کر لیا، ان کے دکھی دل کو جو ہے، ان کے دکھی دل کو تسلی دینے کے لیے، ان کے اطمینان قلب کے لیے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ غزوہ بدر کے اندر جو کفار قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، ان میں آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، بالکل برہنہ تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد عبداللہ بن عبی بن سلول، اس نے جو ہے آپ کے چچا حضرت عباس کو اپنی قمیص پہنائی تھی۔ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشکش کو قبول فرمایا، اور ان کے دکھی دل کو تسلی دینے کے لیے حضرات آپ نے اپنی قمیص ان کو نواز دیا بطور کفن۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، کیا ہی بہتر ہوتا آپ میرے ابو کے چل کر کے نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو بھی قبول فرما لیا، اس درخواست کو بھی قبول فرما لیا، نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! رئیس المنافقین ہے، اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہیں، کہہ رہے اللہ کے حبیب، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، سارے مسلمانوں کا دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، آپ کے ساتھ ایسا کیا، فلاں کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کا ایک ایک جرم یاد دلانے لگے۔ اللہ کے رسول نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، رب العالمین مجھے اختیار دے رہا ہے، رب العالمین مجھے اختیار دے رہا ہے، قرآن مقدس کے اندر رب نے مجھے اختیار دیا ہے، تم چاہو تو ان کے لیے مغفرت کرو اور چاہو تو نہ کرو، ان تستغفر لهم ولا تستغفر لهم۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ نماز جنازہ آپ علیہ السلام نے پڑھا دیا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آسمان سے جب وحی نازل ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔
चुनांचे जब आसमान से वह नाजिल हुई तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के ताईद में नाजिल हुई। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शख्सियत है, बड़ी खुसूसियात हैं, बड़ी मनक़बतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। आप जब खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए, आपने खिलाफ ऐसी मिसाली हुकूमत कायम की, आपने खिलाफत की ऐसी तस्वीर लोगों के सामने, दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर पेश की कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल देती है। हालांकि यही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बारे में कहा करते थे कि जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, जब मैं छोटा था तो मुझे ऊँट चराना भी नहीं आता था, लेकिन जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में जब मैंने जिंदगी गुजारी, तो पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी उमर को, जिसे ऊंट भी चराना नहीं आता था, लोगों का रहनुमा और रहबर बना दिया, ऐसा मिसाली खलीफा बनाया, ऐसी खिलाफत कायम की कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन भी उसके खिलाफत की मिसाल देते हैं, अपने तो अपने हैं, पराए भी, बेगाने भी उसके खिलाफत की मिसाल देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत तारीख़ इस्लाम की एक रोशन तरीन बाब है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद, खलीफा बनने के बाद अपने खिलाफत का अव्वलीन मकसद, अपना बुनियादी मकसद हिफाजत दीन को बनाया। दीन की हिफाजत करने को अपना बुनियादी मकसद बनाया। दीन की हिफाजत करना, अजमी तहजीब से दीन की हिफाजत करना, गैरों के कल्चर से दीन की हिफाजत करना, शिर्क और बिदअत से दीन की हिफाजत करना, हर किस्म के फितना और फसाद से दीन की हिफाजत करना, हर किस्म के रसूमात से दीन की हिफाजत करना, हर किस्म के खुराफात से। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद ये उनका अव्वलीन मकसद था, ये उनका बुनियादी मकसद था। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की, इस नुफूस क़ुदसिया का तज़किरा अहादीस मुबारका के अंदर इस हैसियत से किया है कि उमर बिन खत्ताब की शख्सियत वो शख्सियत है कि जब तक उमर जिंदा रहेंगे फितने का दरवाजा जो है खुल नहीं सकता है। यानी उमर बिन खत्ताब की शख्सियत फितनों के आगे एक मजबूत दरवाजा है। उमर बिन खत्ताब की शख्सियत वो शख्सियत है, जब तक कि शख्सियत जिंदा रही, बड़े से बड़े फितने दबे रहे, कोई भी फितना सर नहीं उठाने पाया। इस फितनों के ताल्लुक से वो मशहूर हदीस हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रफ़क़ा के साथ बैठे हुए थे। आपने कहा, लोगों तुम में से कौन है जिसने प्यारे नबी से फितनों के बारे में हदीस सुन रखी है? उस मजलस में हुज़ैफा बिन यमान भी बैठे हुए थे। आपका इशारा हजरत हुज़ैफा की तरफ था, क्योंकि हजरत हुज़ैफा जो थे वो राजदारे रसूल थे, वो साहिब असीर थे। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फितनों के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुन रखी थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के ताल्लुक से बहुत सारी बातें इनसे बताई थी। हजरत हुज़ैफा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको उन फितनों के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपके और उन फितनों के दरमियान एक मजबूत दरवाजा है। उमर बिन खत्ताब ने कहा, हजरत हुज़ैफा से कहा, हुज़ैफा ये तो बताओ प्यारे नबी ने उन फितनों के बारे में क्या कहा? वो दरवाजा खोला जाएगा या वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा? हजरत हुज़ैफा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। इशारे और किनाये में बात हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इशारे को समझ रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब हजरत हुज़ैफा के इशारे को समझ रहे हैं, हजरत हुज़ैफा उमर बिन खत्ताब के इशारे को समझ रहे हैं। इस हदीस के अंदर दरवाजे से मुराद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है, और दरवाजा तोड़े जाने से मुराद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। आपकी जब शहादत का वाक़या पेश आया, आप जब शहीद हो गए, साहबा किराम ने हजरत हुज़ैफा से पूछा, हुज़ैफा ये तो बताओ कि जब आप फितनों के ताल्लुक से उमर बिन खत्ताब को हदीस सुना रहे थे तो क्या उमर को मालूम था कि जो इस हदीस के अंदर दरवाजे से मुराद वो खुद है? हजरत हुज़ैफा ने कहा, लोगों उमर बिन खत्ताब को जितना आज के बाद कल के आने पर यकीन था, उतना ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के अंदर बयान करदा वाक़यात पर यकीन था कि दरवाजे से मुराद खुद उमर बिन खत्ताब की शख्सियत है। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है कि इन्होंने अपनी इल्मी गहराई, अपनी दूर अंदेशी, मोमिनाना फिरासत की बुनियाद पर हालात पर बड़ी गहरी नजर रखी थी। फितनों के पनपने से पहले,
फितनों के जन्म लेने से पहले उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताड़ लिया करते थे, कहाँ क्या फितना पैदा हो सकता है। चुनांचे उन फितनों को दबाने के लिए जो भी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए वक्त से पहले वो तदबीर इख्तियार करके रखते थे। मैं आपको बताऊं उनकी दूरअंदेश निगाहें कहाँ तक देखा करती थी, फितनों को कैसे ताड़ लिया करते थे। बड़ा मशहूर वाकया है वो दरख्त जिसके नीचे पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से सुलह हुदैबिया के मौके पर बैअत रिज़वान लिया था, जिसका तज़किरा रब्बे कायनात ने सूरतुल फतह के अंदर किया है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इद युबाइऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिनीन से राजी हुआ, ऐ पैगंबर जो बैत के नीचे जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। हुआ ये कि मक्का से कोई भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद, आपके वफात के बाद मक्का से कोई भी शख्स जब भी मदीना जाता या मदीना का कोई भी शख्स मक्का जाता तो मदीना से मक्का जाते हुए या मक्का से मदीना जाते हुए उस दरख्त के पास आता, 2 रकत नमाज पढ़ता, इस नीयत के साथ, इस अकीदे के साथ ये वो दरख्त है जिसके नीचे पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से बैअत ली थी। ये वो दरख्त है जहां पर बैअत करने वालों के हक में जन्नत वाजिब हो गई। ये वो दरख्त है जिसका तज़किरा रब ने कुरान में किया है। इस अकीदे के साथ वो नमाज पढ़ा करते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूरअंदेश निगाहों ने ताड़ लिया कि अगर हालात ऐसे रहे अभी ये 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, इनकी आने वाली जो नस्ल होगी इस दरख्त की पूजा करना शुरू कर देगी। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़माने खिलाफत में उस दरख्त को जड़ से उखाड़ने का हुक्म दे दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह से किबार सहाबा जो मदीनतुर रसूल के अंदर मुकीम थे वो दीन की नशर व इशाअत के लिए मदीना से बाहर जाना चाहते थे, जंगों में शरीक होना चाहते थे, वो जिहाद करना चाहते थे, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन किबार सहाबा को मदीना से बाहर नहीं जाने देते थे। कहते थे तुमको मदीना के अंदर ही रहना है, तुमने नबी के साथ रह करके इतना कुछ नेकियां कमा ली हैं, आखिरत में तुम्हारे नजात के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए उतना काफी है। अहले इल्म ने इसके 2 बुनियादी वजूहात बताए हैं। पहला सबब कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना फुतुहात का ज़माना था, मुसलमानों के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आते थे। ऐसी हालत में किबार सहाबा का मशवरा देने के लिए मदीना के अंदर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरा जो सबसे अहम और बुनियादी सबब था जिसकी वजह से बड़े बड़े सहाबा को मदीना से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, जो बुनियादी सबब था वो ये था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूरअंदेश निगाहों ने